बांग्लादेश एक ना जहाँ एबे निया सहित जोड़ी होई जाइछि एक राजनैतिक उल्टा पालट परे देश पुणी थरे हिंसा आउ अराजकतारे बुड़ी जाइछि। आजिर एही विश्लेषण रे आसंतु बुझिबा एही संकटर मूल कारण कौन आउ केमिति परिस्थिति एते खराब होई गला। हाँ, बांग्लादेश पुणी थरे जळुछि। गोटे नुआ सरकार आसिला, लागुथिला सबुकिछि बदली जिवो, किंतु 1.5 वर्ष भितरे सेही परिवर्तनर आशा पूरापूरी धूणीरे मिसिगला। रास्ताघाटरे सेही पुराना दृश्य, हिंसा, लुटपाट, जड़ापड़ा। तेबे प्रश्न उठुछि केमिति एई सबु पुणी फेरिला। अच्छा, एही जो विशृंखला एबे देखिबाकू मिलुछि ताकू ठीक भाबरे बुझिबाकू हेले आमुकू टिके पछकू जिबाकू पड़िबो। किछि मुख्य घटना उपरे नजर पकेइबा जहाँ प्रकृतरे एही निया लगेइछि। आजि आमे एही पूरा मामलाकू भल भाबरे बुझिबा पई एहाकू 5टी मुख्य भागरे देखिबा। प्रथमे देश केमिति एक विपद मोहरे अछि, तापरे सेठाकार राजनैतिक शून्यता विषयरे, 3 नंबरे एथिरे भारतर प्रसंग केमिति आसुछि, चतुर्थरे केमिति सूचनाकू नेई एक युद्ध चलिछि, आउ शेषरे एही पूरा अंचलर अशांत इतिहास उपरे नजर पकेइबा। तेबे चालंतु आरंभ करिबा प्रथम भागरु। एही जो हिंसार निया एबे जोड़ुछि तार आरंभ होइथिला 2टी हत्याकांडरु। घटना 2टी अलगा थिला, किंतु एहा देश भितरे थिबा राजनैतिक आउ सांप्रदायिक विभाजनर गभीरताकू पूरापूरी पदारे पकेइ दैछि। एइठी देखंतु संकटर 2टा अलगा अलगा दिग। गोटे पटे शारिफ उस्मान हादी जणे उद्यमान छात्र नेता जहांकू राजनैतिक कारणरू हत्या करागला, आउ अन्य पटे दीपू चंद्र दास जणे दलित हिंदू युवक जहांकू उत्त्यक्त जनता मारिदेले। गोटे राजनैतिक हत्या आउ गोटे सांप्रदायिक हिंसा देखिबाकू गले अलगा, किंतु एही 2टा घटना ही मिसिके पूरा देशको एक भयंकर विशृंखला भितरकू टाणी नेइछि। किंतु कथा हेउछि एई हत्याकांडगुड़िक तो केवल गोटे लक्षण। प्रकृत रोग आहुरी गभीररे अछि, आउ सेइटा हेउछि राजनैतिक स्तररे जेउठी परिवर्तनर प्रतिश्रुति एबे एक भयंकर अस्थिरतारे बदली जाइछि। जेतेबेले शेख हसीनांक शासन गला, लोके भाबिथिले देश एकछत्रवादरू मुक्ति पाइला, एबे एक स्थिर व्यवस्था आसिबो, किंतु हेला कोन? ठीक तार उल्टा। एक विपज्जनक क्षमतार शून्यस्थान तैयारी होइगला। अंतरीण नेता मोहम्मद यूनिस हिंसाकू रोकी पारुनांती, पुराण शासक दल आवामी लीग उपरे प्रतिबंधक लागिछि, आउ एहारी भितरे जमात इस्लामी भली संगठनर प्रभाव बढुछि बोली कहा जाउछि। एमिति कि जो माने नुआ व्यवस्थाकू प्रश्न करुछंती सेमानंकू जेल आउ निर्यातनर सामना करिबाकू पडुछि। एइठी गोटे बड़ प्रश्न सामनाकू आसुछि, जेहु परिवर्तन पाई बांग्लादेशर लोक एते लड़ाई कले, कौन सेइटा एया थिला गोटे एकछत्रवादी शासनरू मुक्ति पाई एक आईन कानून नथिबा राष्ट्ररे पहुंचिबा। जेतेबेले घर भितरे झगड़ा हुए, दोष बेलेबेले पड़ोशी उपरकू जाए। ठीक सेमिति किछि बांग्लादेशरे हेउछि। देश भितरर अशांति पाई लोकंकर जो क्रोध अछि तार मुह एबे पड़ोशी देश भारत आड़कू मुहाइछि। आउ एही भारत विरोधी भावना बढ़िबार कारण भी अछि। प्रथमतः लोके अभियोग करुछंती जे भारत पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीनांकू लुचेई रखिछि। द्वितीୟରେ गोटे गुजब व्यापी गला जे छात्र नेता हादींक हत्याकारी माने भारतकू पळेइछंती। एहार परिणाम कौन हैला? भारतीय दूतावास उपरे आक्रमण आउ विक्षोभ हैला। एमिति कि भारत सरकार जहाँ भी कहउछंती ताकू सेठाकार लोके विश्वास करुनाहांती। तेणु राजनैतिक असंतोष सांगकू गुजब मिसी एक विस्फोरक स्थिति तैयारी करुछि। एमिति कि सेठाकर नेशनल सिटीजन पार्टीर नेता माने एमिति विवृत्ति देउछंती जे जदि भारत बांग्लादेश रे अस्थिरता सृष्टि करे तेबे बांग्लादेश भारतर उत्तर पूर्व अंचल को दखल करिवो। हुए तो साधारण समय रे ए सबु कथा को फंपा धमक बोली धरा जाय थांता, किंतु एबे जेउ भली परिस्थिति सेथिरे एही कथागुडी को बहुत गंभीरतार सह निया जाउछि। आजि कालीर जुगरे युद्ध केवल रास्तारे हुएनी, एहा सूचना को नै मध्य हुए। आउ बांग्लादेश रे ठीक सेया ही होउछि। एठी सत्य निजे गोटे अस्त्र और ताकू ही टार्गेट करा जाउछि, आउ एहा हिंसार नियाकू आहुरी जोर रे जळाउछि। आउ एही सूचना युद्धर गोटे मुख्य कारण हेउछि किछि भारतीय मीडिया जाहाकू सेठाकार लोके गोदी मीडिया बोली कहउछंती। धारणाटा हेउछि जे एही मीडिया संस्था गुड़िक भारत सरकारंकर पक्ष नेई एमिति उत्तेजनापूर्ण खबर देखाउछंती जाहाकू बांग्लादेश रे भारतर सरकारी मत बोली धरि निया जाउछि। एहा द्वारा गोटे प्रचार और पाल्टा आक्रमणर दुश्चक्र तैयारी होउछि। आउ एहार परिणाम केते भयंकर होई पारे ताहा डिसेंबर 19 तारिखरे देखिबाकू मिलिला। उत्त्यक्त जनता 2टी बड़ खबर कागज ऑफिस प्रथम आलो आउ डेली स्टार उपरे आक्रमण कले। काहींकी? कारण सेमाने भाबुथिले एही खबर कागज गुड़िक भारत आउ हसीनांक सपक्षरे अछंती।
ପ୍ରଥମ ଆଲୋ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶି ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଢାକା ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ତାହା ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, 27। ହଁ, 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଆଲୋ ଖବରକାଗଜ ଛପା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଅଫିସ୍ ଜଳାଇବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହାର ଏକ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବି ଅଛି। ସେହି ଜଳୁଥିବା ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ଜାଇମା ଇସଲାମ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଉଛ। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଭୟାବହତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଆଜିର କଥା? ନା, ଏହାର ମୂଳ ବହୁତ ଗଭୀରରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ଅଶାନ୍ତ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ସେହି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଦ ଚକ୍ରର ଆଉ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏହା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଧାର୍ମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀର ଏକ ବଡ଼ ଧାରାର ଅଂଶ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, म्यानमार, ଏମିତିକି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିଭଳି କଟ୍ଟରତା ବଢ଼ୁଛି। ଏହା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହି ପୁରା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ହିଂସା ଆଉ ଅରାଜକତା କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେନା, ବରଂ ଏହା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯାହାର ନାଁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଏହି ପୁରା ଉପମହାଦେଶ ନିଜର ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଇତିହାସରୁ କେବେ ମୁକୁଳି ପାରିବ, ନା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଚକ୍ର ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ?